न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चल रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर बिक्री के नाम पर गोरख धंधा। कुल्टी के सामाजिक संस्था से की गई 60,000 की ठगी। पूरे शिल्पांचल में कोरोना संकट के बीच उल्लास व उमंग से मनाई गई ईद। कुल्टी के मिठानी में श्राद्ध क्रम पर पूरे परिवार ने किया रक्तदान। कोरोना के जानलेवा दूसरे चरण में हम देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है और ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी के चलते रोजाना कई लोगों की जानें जा रही हैं। अभी तक तो दिल्ली, यूपी, बिहार समेत अन्य जगहों से ऑक्सीजन की कालाबाजारी, ठगी की खबरें आ रही थी, लेकिन अब ऐसी घटना आसनसोल शिल्पांचल में भी होने लगी है। ऐसी एक घटना सामाजिक कार्यों से जुड़ी अंकिता सरकार के साथ भी घटी है। उनसे ऑक्सीजन देने के नाम पर 60,000 रुपए की ठगी कर ली गई है। दरअसल अंकिता सरकार कुल्टी की सामाजिक संस्था दिल्ली एसोसिएशन ऑफ वॉलंटरी ब्लड डोनर्स की सचिव हैं। ऑक्सीजन के नाम पर कैसे उनके साथ ठगी की गई है, उन्होंने शुक्रवार को आसनसोल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया। उन्होंने बताया कि कोरोना संकट को देखते हुए उनकी संस्था ने फैसला किया है कि जरूरतमंद कोरोना रोगियों को मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर और किट मुहैया कराया जाएगा। इसी उद्देश्य से उन्होंने फेसबुक के सहारे ऑक्सी केयर प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के प्रतिनिधि से बात कर 5 ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए बुकिंग की। इसके लिए 60,000 रुपए भी ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, लेकिन कंपनी द्वारा सिलेंडर और किट सप्लाई नहीं किया गया। तब तक उन्होंने कुल्टी थाना और आसनसोल साइबर थाने में मामला दर्ज कराया है। एनजीओ সাথে যুক্ত। এনজিও নাম হচ্ছে দিল্লি অ্যাসোসিয়েশন ভলান্টারি ব্লাড ডোনার। আমি ওখানকার সেক্রেটারি, ওখানকার ফাউন্ডার হচ্ছেন সুজয় গোস্বামী। আমি কুল্টির হয়ে এই কোভিড প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে কুল্টি আসানসোল শিল্পাঞ্চল যতটা সম্ভব আমার নিজস্ব সাধ্য মতন আমি ওনাদেরকে হেল্প করার চেষ্টা করছি। সাধারণ মানুষকে কার অক্সিজেন দরকার, কার যাদের অক্সিজেন পাওয়া, নেবুলাইজ দিয়ে আমার নিজে পার্সোনালি অর্ডার করে নেবুলাইজ দিয়ে তাদেরকে যতটাভাবে সুস্থ করা যায় মেডিসিন প্রোভাইড করছিলাম। এই সময় অনেকের অক্সিজেন সিচুয়েশন হয়। কুল্টি ব্লক নাগরিক কমিটি আমাদের কাছে অক্সিজেন ডোনেশন হিসেবে চান। সে ওনার জন্য 3টে অক্সিজেন এবং 2টো আমি পার্সোনালি নিজের জন্য, যাতে কারোর অসুবিধা হলে আমাদের এনজিও নিজের জন্য কিনতে চেয়েছিল। 5টা অক্সিজেন এবং তার সাথে রেগুলেটর কিটস আমি অর্ডার করি এবং সেখানে ভেরিফাই লিড আসানসোলে না পাই আমি কলকাতায় একটা অক্সি কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি, যে কোম্পানির সাথে আমার ফ্রড হয়েছে, সেই কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করি সোশ্যাল মিডিয়া থ্রু। উনি নিজেই স্পন্সর বলে উনি ফেসবুকে একটা বড়সড় অ্যাড দিয়েছেন বা টুইটারে উনি অ্যাড দিয়েছেন। সেখান থেকে আমি এই নাম্বারটা পেয়ে কল করি। কল করার পর উনি বলে যে হ্যাঁ অবশ্যই আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল রয়েছে, স্টকে আছে, আপনি হোয়াটসঅ্যাপ করুন, পেয়ে যাবেন। হোয়াটসঅ্যাপ করি, উনি প্রাইস লিস্ট ডিটেলস সমস্ত কিছু প্রোভাইড করার পর উনি যেটা আমি দেখি, উনি প্রাইস বলেন যে ফুল পেমেন্ট করতে হবে, দেন আফটার ওদের গোডাউন থেকে ডিসপ্যাচ করুন। ডেলিভারি চার্জ যেটা হবে সেটা যিনি যাবেন তার হাতে আলাদা করে 300 থেকে 500 টাকার মধ্যে হতে পারে, সেটা প্রোভাইড করে দেবে। এবার টোটাল আমি অর্ডার করি 5টা অক্সিজেন সিলিন্ডার 10 লিটারের আর উইথ রেগুলেটর কিট উইথ জিএসটি পেমেন্ট করি 57,230 রুপিস ইন ক্যাশ, মানে ইন ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার। টোটাল অ্যাপ্রক্স 60,000 রুপিস আমি পেমেন্ট করি। ওদের ব্যাঙ্ক আইডি ডিটেলস, অ্যাকাউন্ট নাম্বার থেকে শুরু করে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং প্রোভাইড করেছিল, আমি সেটাতে পেমেন্ট করি। ওনারা তার এগেনস্টে একটা ইনভয়েস দেয়। ইনভয়েসটা পরে পুলিশ তদন্ত করে জানা গেছে ওটা ফেক, একটা ফ্রড একটা ইনভয়েস দিয়েছে। ওটাতে কোনো লিগাল জিএসটি যেটা আছে ওটা কোনো লিগাল নয়, যখন আমি সেটা জানতে পারি। তারপরে উনি যেটা আমাদের মানে জানান যে 6টার মধ্যে, আমার 4টার মধ্যে পুরো ট্রানজাকশন ঘটে গেছে, মানে দিয়ে দিয়েছি। এটা ঘটনাটা ঘটেছে 11 তারিখে রাত 10টার মধ্যে আমার কাছে চলে আসবে, মানে সমস্ত ডেলিভারি। যদিও না আসে পরের দিন সকালের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী চলে আসবে। আমি পরের দিন অবধি না আসে 12 তারিখ সকাল 10টায় আমি আবার ওদেরকে ফোন করি। ওনাদের একজন এমপ্লয়ি ফোনটা রিসিভ করেন। রিসিভ করার পর ওনাদের এমপ্লয়ি নামটা ট্রু কলার সূত্রে জানতে পারি রাহুল ভার্মা। উনি ফোন করে বলেন যে গোডাউন থেকে মাল বেরিয়ে গেছে। আমি ওনাদেরকে বললাম তাহলে আমাদের ট্র্যাকিং আইডিটা দিন, আমি তাহলে আপনাদেরকে ফোন করবো না, ট্র্যাকিং আইডি দেখে আমি দেখে নেবো, যেহেতু ফ্লিপকার্ট বা অ্যামাজনে এই ট্র্যাকিং আইডি থাকে। সেই জন্য আমি ট্র্যাকিং আইডি চাওয়াতে উনি ফোনটা কেটে দেন হয়। তার আধ ঘন্টা পর যার সাথে মেন আমার কথা হয়েছিল, যার সাথে আমি ব্যাঙ্ক ট্রানজাকশন করেছিলাম, ওনার নাম হোয়াটসঅ্যাপে যেটা বিজনেস অ্যাকাউন্টে রয়েছে অরবিন্দ অরোরা, সেই উনি ফোন করে বলেন ম্যাডাম একটা সমস্যা হয়ে গেছে, 20 লিটার অক্সিজেন অ্যাভেলেবেল আছে, 10 লিটারের নেই। আর একজন বলছে অলরেডি বেরিয়ে গেছে। আমার সেটাতে ভালো রকম সন্দেহ হতে দুপুর 12:30টার সময় আমি কুল্টি থানাতে যাই, আইসি অসীম মজুমদারের সাথে যোগাযোগ করি, বিস্তারিত পুরো ব্যাপারটা আমি জানাই। উনি জিডি করতে বলেন, আমি জিডি করি এবং ব্যাপারটা উনি বলেন আমি দেখছি। তারপরে আমি আরও ডিটেলস ব্যাঙ্ক ট্রানজাকশন সমস্ত কিছু প্রুফ নিয়ে আসানসোল সাইবার ক্রাইমে যাই, ব্যাপারটা রিপোর্ট করি। উনি এফআইআরটা নেন, তার এগেনস্টে রিসিপ্ট কপি আমাকে দিয়েছেন। উনি বলেন 7 দিনের মধ্যে ব্যাপারটা ফোন নাম্বার দিলে ফোন করে দেখতে।
তারপরে যথাসম্ভব আমি দেখলাম যে এটা কোনো সঠিক কিছু হলো না, আশানুরূপ ফল পেলাম না। যে আমি আমার সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুকে আমি জিনিসটা পুরো প্রচার দিই যে জনস্বার্থে জিনিসটাকে শেয়ার করুন যাতে এই জিনিসটা আরও কারোর সাথে না হয়। সেটা এখনো পর্যন্ত একটু ভাইরাল হয়েছে, প্রায় 250-300 জন মতন এটাকে শেয়ার করেছে, অনেক ভিউজ হয়েছে। তো এটা দেখার পর কুলটি পিএসএ আইসি যিনি আছেন উনি আমাকে ফোন করেন অসীম পর্যন্ত দুপুর 2টোর সময় যে আপনি একবার থানায় আসতে পারবেন, 12 তারিখে ঘটনাটা। আমি থানায় যাই গতকাল দুপুরে, উনি বললেন যে ব্যাপারটা আমি দেখছি, আপনি জিডিটা উইথড্র করে নিন, এফআইআর করুন, আমি কেসটা নিচ্ছি। এফআইআর আমি যেহেতু দুপুরবেলা সমস্ত দোকান এখন লকডাউনের জন্য বন্ধ, বিকেলবেলায় আমি জেরক্সের দোকান থেকে সমস্ত স্ক্যান পেপার সমস্ত কিছু করে আমি কাল সন্ধ্যাবেলায় গিয়ে এফআইআরটাকে অফিসিয়ালি করি, ওনারা রিসিপ্ট করেন। আজকে সকালে এফআইআরটা যে হয়েছে তার এগেনস্টে ওরা রিসিপ্ট কপি ওনারা দেন, যেটা এখনো পুলিশ তদন্ত করে জানছে। এই কারণে আমি সিওরিটি বললাম এটা ফ্রড, কারণ যে অ্যাকাউন্টটা আমি ট্রান্সফার করেছি তার আইএফএসসি কোড দিয়ে সার্চ করে যেটা জানা গেছে ওটা হচ্ছে কলকাতার ব্রাঞ্চ, আর উনি যে অ্যাড্রেসটা বলছেন আমার অফিস সেটা হচ্ছে নরেন্দ্রপুর গড়িয়ার কাছে। আর পুলিশ জানতে পেরেছে ওনার সিম কার্ড যেটি আছে ওনার নিজের নামে নেই, ওটা হচ্ছে একজন কোনো মহিলার নামে, সেটা অ্যাড্রেস হচ্ছে শ্রীরামপুর হুগলি, আর ওনার টাওয়ার লোকেশন আজ সকালে জানা গেছে পাটনা বিহার। এই জায়গায় এখন বসবাস করে। এটা একটা মানুষ কখনো 4টে জায়গায় এক্সিস্ট করতে পারে না, এটা পুলিশ নিজে বলছে এটা একটা চেন। যখন যেটা ক্রাইসিস হয় সেটা নিয়ে কালোবাজারি বা সেটা নিয়ে ফ্রড করতে ওরা শুরু করে, এটা একজন নাই, চেনটাকে ধরা খুব দরকার। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. कोरोना संकट के बावजूद पूरे आसनसोल शिल्पांचल में उल्लास एवं उमंग से मुसलमानों ने ईद का त्योहार मनाया। इस बार शुक्रवार के दिन ईद पड़ने से इसका उत्साह और दुगना हो गया। सुबह सुबह ईद की नमाज अता करने के लिए शहर के विभिन्न ईदगाहों मस्जिदों समेत अन्य जगहों पर लोग जुटे थे। हालांकि कोरोना के चलते कम लोग दिखाई दिए। इधर आसनसोल उत्तर से तीसरी बार विधायक चुने गए राज्य के प्रमुख मंत्री मलय घटक ने आसनसोल के मुर्गासौल स्थित ईदगाह स्कूल मैदान गए। यहाँ उन्होंने जुटे लोगों को ईद की बधाइयां दी। ईदगाह स्कूल मैदान में मलय घटक का जोश के साथ स्वागत किया गया। यहाँ मंत्री कुछ देर तक रुके और लोगों से बातचीत की। उसके बाद उन्होंने रेल पार के कई जगहों पर भी जाकर लोगों को ईद का मुबारकबाद दिया। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद वह पहली बार इन जगहों पर गए थे, इसलिए लोगों ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। ईद की खुशी हर इंसान के लिए बल्कि तमाम लोगों के लिए एक बेहतरीन खुशी का दिन होता है। आज हम लोग ईदगाह में नमाज अदा किए और बहुत ही कम तादाद में अदा किए। कानून का पासदारी करते हुए, कानून के गाइडलाइन पर अमल करते हुए हम लोगों ने बहुत कम लोगों से मिलकर नमाज अदा की। और ऊपर वाले का करम है कि हम लोग को इतना भी वक्त मिला। हम सब मिलकर ऊपर वाले से दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और पूरे आलम के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को ईद की बरकत से, इस बीमारी से अल्लाह ताला हम सबों को निजात फरमा दे। रमजान का पाक महीना आया है, चारों ओर खुशियों का बहार छाया है। तभी तो श्री बालाजी फैशन रेडीमेड सूट और सूट पीसों का संभार लाया है। जी हाँ, महिलाओं का जाना पहचाना शोरूम श्री बालाजी फैशन लेकर आया है एक्सक्लूसिव डिजाइन के रेडीमेड सूट एंड सूट पीसेस, गॉन, कॉटन सूट एंड शिफॉन सूट पीस, फ्रॉक सूट के आकर्षक रेंज, छोटी छोटी बच्चियों के भी स्टाइलिश सूट पीसेस। इसके अलावा डिजाइनर साड़ियों का संभार, साथ ही है मान्यवर के अट्रैक्टिव कलेक्शंस। और पुरुषों के लिए सियाराम के एक्सक्लूसिव शोरूम में ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड ड्रेसों का विशाल संभार। जब सब कुछ हो एक ही छत के नीचे तो कहीं और क्यों जाना। आज ही आना श्री बालाजी फैशन, अपोजिट सुभाष सिनेमा हॉल, जीटी रोड, आसनसोल। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो,
सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोदली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अक्सर किसी सामाजिक संगठन, संस्था, फार्म या फिर कंपनी द्वारा रक्तदान शिविर लगाया जाता है, लेकिन कुल्टी में शुक्रवार को एक ऐसा रक्तदान शिविर लगा जो अपने आप में अनूठा है। दरअसल कुल्टी के मिठानी में रहने वाले एक ऐसे परिवार द्वारा यह रक्तदान शिविर लगाया गया जिसके एक सदस्य की पिछले दिनों मौत हो गई थी। दिवंगत नीलमणि चटर्जी के श्राद्ध क्रम के दिन ही यह रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें पूरे परिवार के सदस्यों ने रक्तदान किया। इसमें महिलाएं भी शामिल है। दरअसल नीलमणि चटर्जी के पुत्र चिंताहरण चटर्जी सालों से रक्तदान आंदोलन से जुड़े हैं, इसलिए जब उनके पिता का निधन हुआ तो उन्होंने उनके श्राद्ध क्रम के दिन परिवार के सदस्यों द्वारा रक्तदान करने का फैसला किया। इस रक्तदान शिविर में कुल 30 बोतल रक्त संग्रह किए गए। এমন একটা দিন যে আমাদের দীর্ঘদিনের সমাজকর্মী চিন্তাহরণ চ্যাটার্জি, যাকে আজকে 30 বছর পূর্বে এখানে একটি চৌরঙ্গি হুইল চেয়ার ভলান্টারি ডোনার আমরা জন্ম দিয়েছিলাম, কিন্তু আজকে সেই বাড়িতে মানে চিন্তাহরণ চ্যাটার্জির পিতা আপনারা জানেন প্রয়াত হয়েছেন, তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটা পারিবারিক রক্তদান শিবির, এটা অভূতপূর্ব প্রশংসনীয় দাবি রাখে আজকে পশ্চিমবাংলার সমস্ত রক্তদাতা এবং রক্তদাতাদের আমরা স্যালুট জানাই। আজকের উদ্দেশ্য এই করোনা পরিস্থিতিতে আমাদের পরিবারের একটা পরিকল্পনাই ছিল এবং আমার যে পিতা গত হয়েছে নীলমণি চ্যাটার্জি, ওনার একটা মানসিক ইচ্ছা ছিল যে কিডনি দান করা, হলো না এই পরিস্থিতিতে, চক্ষুদানও হলো না এবং সেই জন্য এইটা একটা শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে রক্তদান শিবির করা যায়, এই উদ্দেশ্য মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ে, সেই জন্য আমরা এই অনুষ্ঠানটা করব। এখনো পর্যন্ত 14 জনের পারা হয়েছে, এবার এটা চলবে। এখন মানুষ যাতে বেশি বেশি করে রক্তদান করে এই টাইমে, এইটাই আমাদের বার্তা। আজকে আমার দাদুর শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান এবং আজ সেই উপলক্ষে দিচ্ছি, প্লাস আজকে আমার জন্মদিন এবং এইটা দিতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে। আমার ও নেগেটিভ গ্রুপের রক্ত, আর আজকে একটা সংবাদ পেলে একজন মামা এসে বললো একজনের রক্ত লাগবে, যে হসপিটালে ভর্তি আছে, এবং আমার ও নেগেটিভ গ্রুপ দিয়ে খুব ভালো লাগে এবং সবারই উচিত রক্ত দেওয়া। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.